أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد، هذا الفيديو موجه لتلاميذ الثالثة إعدادي، donc troisième année AS. donc exercice 1 فهو من موحد سابق من طبيعة الحال. أولا soit l'expression algébrique E telle que E égale à 2x plus 5 au carré plus 2x moins 5 fois 2x plus 5. A, donc la question A, développer et simplifier l'expression E. B, factoriser l'expression E. Deuxième question, développer et simplifier x moins 4 au carré moins x moins 2 fois x moins 8. Puis déduire la valeur de 996 au carré moins 998 fois 992. Troisième, développer et simplifier x moins 1 fois x au carré plus x plus 1, puis déduire la valeur de 99 fois 100 au carré plus 100 plus 1. إذن أعزائي التلاميذ نعود إلى التصحيح. Donc عندنا l'expression de E égale 2x plus 5 au carré plus 2x moins 5 fois 2x plus 5. Développer et simplifier l'expression E. Donc développement, donc عندنا هنا identité remarquable. Aussi, لاحظوا معايا هنا 2x moins 5 et 2x plus 5, donc c'est une identité remarquable numéro 3. Donc on va entamer la correction. Donc لاحظوا معايا، donc لدينا E égale 2x plus 5 au carré plus 2x moins 5 fois 2x plus 5. لاحظوا معايا، donc هذه sous la forme ديال identité remarquable a plus b au carré. هنا راه عندنا بحال عندنا a moins b fois a plus b. bien sûr هذا a و a راه مختلفين هنايا من طبيعة الحال، هذا بوحدو وهذا بوحدو. donc نمشيو نديفلوبيو 2x. donc ça c'est a au carré، كلشي كيعرفها a au carré plus 2ab plus b au carré. donc a في هذه الحالة عندنا هي 2x، هي 2x غنديرها لو تو au carré plus 2 fois a عندي قلنا لكم هي 2x، b راه هي 5 fois b، اوكي، plus b au carré قلنا b هي 5، باردون نعوضها، donc ça c'est 5 plus b au carré هي 5 au carré plus نجي نوضع داني هنا on a a moins b fois a plus b راه هي a au carré moins b au carré. dans ce cas a هي 2x و b هي 5، donc plus a au carré قلنا هي 2x au carré، ok، moins b au carré dans ce cas c'est 5 au carré. voilà، donc هي l'identité remarquable الأولى، ها l'identité remarquable الثانية. donc الوليدات نمشيو دابا القواعد ديال لي بويسونس. الا كان عندنا باغ اكزومبل ا بي او كاري، دونك لا بويسونس ديال واحد البرودوي راه هي هو البرودوي ديال لو كاري دو دو فاكتور. دونك ا او سي ا او كاري كتجيب هاد دو فوق من ا وكتجيبها فوق بي، دونك سي ا او كاري فوا بي او كاري. دونك هادشي اللي غنطبق هنايا. donc c'est 2 au carré fois x au carré plus l'olidette هنا 2 fois 2x fois 5. donc je peux multiplier 2 fois 2 fois 5, donc ça c'est 4 fois 5، donc c'est 20 وما ننساش هاد x 20x، donc plus 20x plus لاحظوا معايا هنا 5 au carré وكاين عندنا هنا moins 5 au carré هكذا. je peux écrire donc هنا تكلمنا على 2 au carré في x au carré، donc directement ممكن نكتبها هي x هي 4 fois x au carré. donc الوليدات هنا
Donc 4x carré plus 20x plus 4x carré. ممكن من على الأول هنا نحسبهم مباشرة. Donc 4x carré plus 4x carré. Donc الوليدات هذه راهي هي 2 fois 4x carré. Donc هي 8x carré. Donc c'est 8x carré plus 20x. ها احنا الوليدات. Donc هذه هي E. On a développé E. الوليدات هذه هي correction. Donc ça c'est A. Maintenant B. B رايجي ويقول لي factoriser E. Donc الوليدات بسرعة. Donc الوليدات عندنا factoriser. Donc factorisation يعني خاصنا نرجعو هاد E comme un produit. Donc عندنا هنا c'est une somme. voilà somme de عندنا هاد لو مومبر وهاد لو مومبر. دونك هنايا خاصنا هذا c'est un produit هذا c'est un produit. Donc je peux écrire ça. et باش نوضح لكم هنا 2x plus 5 au carré s'il y a 2x plus 5 fois 2x plus 5. غير باش نوضح plus le produit 2x moins 5 fois 2x plus 5. إذا لاحظوا معايا هذا لو مومبر الاول. دونك هذا هو العامل. لاحظوا معايا هذا هو لو مومبر. هذا هو الطرف ديال كنسميوه ديال الوليدات. لاحظوا معايا ان 2x plus 5 هنا c'est un facteur commun. c'est un facteur commun اللي خديت. دونك غناخد الفاكتور كومون هو 2x plus 5. إذن هادشي درتو في الدوزيام اني. فاكتور عندنا غتبقى عندي هنا 2x plus 5 plus ce 2x moins 5. Donc ça égale à si 2x. Donc si 2x plus 5. لاحظوا معايا 5 مع 5 غتمشي. Donc dans ce cas 5 avec 5 il s'en va. غتبقى عندنا 4x. Il y a 4x. Donc voilà la factorisation, c'est 4x fois 2x plus 5. دونك كملاحظة الوليدات هنا ممكن نفاكتوريزي من هنايا. كتلاحظوا ان اكزيست واحد 4x وكاينه 4x ici. دونك 4x je peux factoriser. اذا 4x غتبقى عندكم bien sûr غتبقى عندكم غير 2x ici plus 5 plus 5. هنا كاينه فاكتوريزاسيون ديريكتومون. ولكن حنا قلنا في التمرين دونك فاكتوريزي كيعني بها نديرو ليكسبرسيون ونستعملو هاد الطريقه هادي. دونك كيسيون 2 سي simplifier donc développer et simplifier l'expression x moins 4 au carré moins x moins 2 fois x moins 8. Donc on va développer donc de même. Donc ça c'est donc شوفوا معايا الوليدات c'est identité remarquable. Pardon. Donc identité remarquable. Donc ça c'est x carré moins 2 fois x fois 4. Donc moins 2x donc 4 plus 4 au carré. Donc identité remarquable هاي moins عندكم هنا. دوك غندير واحد المعقوفات هكذا معقوفه كوم سا. دونك x fois x c'est x au carré. دونك غنخلي هاد الموا دور ici. x fois x c'est x au carré moins x fois 8 donc c'est moins x8. ici غندير moins donc moins 2. donc 2 fois x c'est 2x. mais attention il existe un moins. Moins 2, donc moins 2 fois moins 8, c'est plus 16. Donc, ok. Donc, ça égale, donc, x carré, donc x carré, moins 8x plus 16, moins. Donc, غندخل هنا, donc, لاحظوا معايا هنا, moins 8x, moins 2x. Donc, هذه راه هي moins 10x. باش دونك غندخل هنا
هنا الوليدات donc j'enlève les parenthèses ولا لي donc moins x carré donc moins x carré donc غنغير الاشاره اللي كاينه هنايا donc moins 10x غتولي هي plus 10x 16 غتولي عندي هي moins 16 اوكي دونك لاحظوا معايا x كاري مع x كاري غتمشي 16 avec 16 غتمشي غتبقى عندي moins 8x plus 10x égale 2x donc هادشي اللي غيبقى donc c'est 2x donc voilà développement donc الوليدات on déduire 996 يعني 996 au carré moins 994 fois 992 donc الوليدات شنو كنلاحظ الى لاحظوا معايا هنايا كاينه x moins 4 au carré donc moins le produit de x moins 2 fois x moins 8 لاحظوا معايا هنايا هاد لو كاري راه جو بو déduire d'ici il a عطيت x égale à 100 donc à 100 moins 4 غتعطيني هاد voilà moins donc فقط كنعوض donc ça c'est 100 moins donc 100 donc pardon الوليدات هنا il existe un 8 ici donc 100 moins 2 fois 100 moins 8 donc si x égale à 100 donc le produit donc égale à 2x dans ce cas x égale à 100 donc l'expression كلها غتساوي لي هي 2 fois 100 d'après l'exercice d'après la question précédente donc c'est 200 donc بكل سهولة هي 100 x كنعوضها ب 100 donc هنايا donc 100 moins 4 كتعطيني هاد la somme 100 moins 2 donc c'est 998 8 donc 100 moins 8 c'est 992 donc الوليدات ندوزو للبريسيون l'autre donc هنا الوليدات il m'a dit de simplifier x moins 1 fois x carré plus x plus 1 donc on va développer, on va simplifier donc x fois x carré donc c'est x à la puissance 3 ok plus x fois x donc c'est x carré plus x fois 1 c'est x moins x moins 1 fois x carré donc c'est moins x carré moins 1 fois x donc c'est moins x moins 1 نلاحظوا معايا donc x carré مع x carré غتمشي x مع x غتمشي غتولي x à la puissance 3 moins 1 donc لاحظوا معايا الوليدات في هاد ليكسبرسيون donc هاد donc 99 هنايا fois 100 au carré plus 100 plus 1 donc dans ce cas x il a عطيتها 100 donc ça c'est comme 100 moins 1 donc etc donc cette expression donne si 100 à la puissance 3 100 à la puissance 3 moins 1 donc le lieu 100 à la puissance 3 donc c'est comme 10 au carré à la puissance 3 moins 1 donc là il y a كنقولوا 1 million moins 1 donc اللي بتكتبها donc c'est donc voilà هي 1 million moins 1 donc voilà donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عند الوليدات حاولوا باش تعودوا راسكم على هاد التمارين حتى تسهل عليكم
مجاراتها كيفما كان، نوعها من الدرجة الأولى ومن الثانية إلى الثالثة إن شاء الله. يلا دمتم سالمين والسلام عليكم.